मोर नाम अंकिता एवं मु भुवनेश्वररू मु एबे 21 वर्ष बयसर किंतु मु मोर संपत्ति हराइबाकू जाउथिली तेणु मु ताहा मो भाई को देइदेली। एहा प्रथम थर पई मु मोर संपत्ति काहाकू देइथिली। एहा एक बहुत जंत्रणादायक अभिज्ञता थिला। राहुल भाई मोर प्रकृत भाई नुहंती किंतु से मो मामूंक पुओ तेणु से संपर्कीय भावरे मोर भाई बोली विवेचना करा जाए। मु 5.2 फुट उच्च एवं मो भाईर उच्चता प्राय 5 फुट कारण से मोठारू 2 वर्ष साण। आमे सहररे रहुथिलु। जेतेबेले मो मामू एवं तांको परिवार गारे रहुथिले सेतेबेले राहुल भाई तांकर पाठपढ़ा समाप्त करिथिले। सेथिपई से छुट्टी पई आम सहरकू आसिथिले। जेतेबेले राहुल भाई आम घरकू आसिथिले मो बापा माँ बहुत खुशी थिले कारण मोर कोनोसी भाई नाही। तेणु मो बापा राहुल भाई को तांको पुओ बोली मानुथिले। राहुल भाई आरंभरू बहुत सुंदर थिले एवं तांकर शरीर बहुत भल थिला। जेतेबेले राहुल भाई आम घरकू आसिथिले मु एक जीन्स टॉप पिंधिथिली जहा बहुत टाइट थिला। सेथिपई राहुल भाई मो आड़कू चाही रहिथिले। से दिन आमे समस्ते बहुत कथा हेउथिलु एवं मो माँ घरे पनीर मध्य तैयारी करिथिले। समस्ते राहुल भाईଙ୍କ सहित बहुत खुशी थिले। सेही रातिरे राहुल भाई मो बापा मांଙ୍କ सहित सोइबाकू गले। मु भाबिथिली से मो रूमरे सोइबे किंतु मो बापा माँ तांकू सेमानଙ୍କ रूमकू डाकिले। सकाळे मो भाई डेरीरे उठिले। से उठिबा बेळकू मो बापा बैंक को जाइथिले एवं मो माँ आम पई भोजन तैयारी करुथिले। तेणु मु तांकू चा देबाकू तांक रूमकू गली। आज सकाळे मु गाधोई प्रस्तुत होई गली। तात्या एक फिट सूट एवं सालवार पिंधिथिले। मो भाई मध्य मोते देखि खुशी हेले। मोते देखिबा मात्रे से कहिले दीदी तुमे एते सुंदर आजी तुमे काहा पई एते सजेई होइछ। मु मो भाई को पचारिली मु आउ काहा पई सजेई हेबी तुमे ही मानसिक आश्रय स्थल को आसीछ। तापरे मो भाई पचारिला तुमे मो पई एते सजेई काहीकी करिबाकू पड़िबो। मु तुम स्वामी परि देखा जाऊ नाही। मु कहिली भाई तुमे सबु बेले मूर्ख रहिबो। मु ताकू चा देई चाली गली। 2 घंटा परे मो माँ डाइनिंग टेबुल रे आमर रात्रि भोजन सजाड़िले। पाख घरर माउसींकर करण नामक एक पिला थिला। तेणु मु सेठाकू गली। किछि समय परे मो भाई बाधोइबा परे खाइबाकू आसिला। मु डाइनिंग टेबुल रे ताकू अपेक्षा करिथिली। मु जानी सुनी मोर स्कार्फ पिंधि रखिथिली जहा द्वारा मो भाई स्वर्ग देखि परिबो कारण मु ताकू मो फासरे फसाई तार गरम दूर करिबाकू चाहुथिली। मो भाई प्रथमे स्वर्ग देखिला एवं तापरे से मोते देखिला परे मु ताकू आखि मारिली एवं से कहिला भौणी मते एपरी मारुना तुमे आघात पाइब। आमे दुहे हसिबाकू लागिलु। मो भाई खाउथिला किंतु मु पूर्वरु खाई सारिथिली। तेणु मु केवल ताकू चाही रहिली। मु ताकू पचारिली तुमे किछि क्षीर चाहम कि? से सेठाकू चाहिला किंतु क्षीर नथिला। मु कहिली मु किछि क्षीर पीबी किंतु एठारे एहा केउठी? मो भाई कहिला भौणी तुमे बहुत दूर जाइछ। केही तांको भाई सहित एपरी कथा होई परिबे कि? सेतेबेले मु मो भाई को कहिबा आरंभ कली तुमे सेही भाई को जान। मो माउसी तांको मामूंको पुओ को विवाह करिथिले एवं तुमर मामू मध्य तांको मामूंको विवाह करिथिले एवं ता परे मु तांको अनुरोध करिबाकू लागिली दया करी भाई राजी हुओ। तुमे कोन करूछ? टिके मजा कर एवं मु तुमको बहुत मजा करिबी। केवल हाँ कुह। से दिन मु मो भाई को बुझाइबाकू चेष्टा कली किंतु से सुनिला नाही। रात्रि भोजन परे आमे सोइबाकू गलु एवं मध्याह्न सुद्धा मो माँ फेरी आसिला। संध्यारे आमे 3 जण मो माँ एवं राहुल भाई सहर बुलिबाकू गलु। आमे सिटी सेंटर पार्क रे थिबा एक होटेल रे खाइबाकू मध्य गलु। बापा मध्य बाहरे खाइले। सेही संध्यारे समस्ते ठीक समय रे सोइबाकू गले। आजी मु बापांकू कहिली मु मो भाई को मो रूम रे सोइबाकू देली। आमे राति प्राय 12 पर्यंत कथा हेलु। मु मो भाई को मध्य पचारिली भाई जदि तुमर कोनोसी संपर्क अछि तेबे मोते कुह। मो भाई कहिला ना दीदी एमिति किछि नुहे। तुमे बुझिबाकू चेष्टा मध्य करुनाहम। प्रकृतरे मु तुमको जेतिकी पसंद करे तुमे मोते सेतिकी पसंद करे किंतु दीदी मामू मोते तांको निज पुओ परि व्यवहार करंती। मु जदि तुम सहित बंधुता करिबी तेबे मामू मोते पसंद करिबे नाही। तापरे मु कहिली भाई
ଆମେ ପାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କିଛି ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ ହେବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ଡରିଯାଉଛ କାହିଁକି? ସେହି ରାତିରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଲୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଖେଳି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଏକ ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମାନେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ପଚାରିଲା, କି ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା? କେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ତାପରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ଏହା କେବଳ ତୁମର କଳ୍ପନା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ହଁ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ମାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କଣ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରିଲି, ଧୀର ଧୀରେ କର। ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ମା ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ କଣ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବାପା ଆଲୋକ ଜାଳିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ମୋ ଭାଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ମୋ ମା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ଆମ ରୁମକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁଲ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଚତୁର। ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଏତେ ଚତୁର କଣ? ଏହା ହିଁ ଘଟିଲା। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ଏହା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଭାଇ ଲାଜରେ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୋକିତ। ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀର ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଟାଣି ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତୁମର ଭଉଣୀ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଭଉଣୀ ସହିତ ଏପରି କଥା ହେଉଛ। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋତେ ମଜା କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଲାଜକୁଳା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପିଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଭୋକିଲା। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ପିଉଥିଲା, ସତରେ ମୋର ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ପିଇବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କଲି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କ୍ଷୀର ଚାଖିଥିଲି। ଏହା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କର, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରି ଭଉଣୀ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା କରାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ 9 ମାସ ପରେ ତୁମର ଖାଲି କୋଳ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଆସ ଏହା କରିବା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯିବି ଏବଂ ଏକ ବେଲୁନ୍ ଆଣିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଭାଇ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଏବେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି। ତୁମେ ମାମୁଙ୍କ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନାହଁ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଅଟକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ମୁଁ କାଲି ବଜାରରୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନା ଦିଦି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କେବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପରି ମୋ ଭାଇ ସକାଳେ ଡେରିରେ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ମୋ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ବାପା ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି
ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ରୁମକୁ ଚା ଦେବାକୁ ଗଲି। ମୋ ଭାଇ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଚା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଧୀରେ ହସିଲା। ସେହି ରାତିକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ମୁଁ ପୁଣି ହସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଚା ନା କ୍ଷୀର? ମୋ ଭାଇ ହସି କହିଲା, ନା ଦିଦି, ଦୟାକରି ମୁଁ ସକାଳେ ଚା ପିଇବି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତକାଲି ରାତିର କ୍ଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହସି କହିଲି, ତୁମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ ତାକୁ ଚା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମୋ ଭାଇ ଚା ପିଇଲା, ଗାଧୋଇଲା ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ତାପରେ ଏସବୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମୋତେ ବାରଣ କଲେ କାରଣ ସେ ଫ୍ୟାନ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏହା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା କିଣିଥିଲି। ମୋ ମା ଦର୍ଜିଙ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାହା କିଣିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲି। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ସ୍କାର୍ଫରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ବେଲୁନ୍ ମାଗିଲି କାରଣ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଟିକା କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କାରଣ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଟିକା ମାଗିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥା ନ ହୋଇ ବେଲୁନ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲୁନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏପରି ବଟିକା ପାଇବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ରାଜୀବ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କେବଳ 2ଟି ବଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିଲି। ରାଜୀବଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଠାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ନିଜେ କରାଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାବଲେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଜାରିନା ତୁମେ କେବେ ବିବାହ କଲ? ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ନା ସେପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଅବିବାହିତ। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଔଷଧ ଖାଉଛ? ତୁମେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲି ଆଉ ଏବେ ରାଜୀବ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲି, ଆସ୍ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଟାବଲେଟ୍ ଦିଅ। ରାଜୀବ କହିଲେ, ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସ୍, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକିବି। କେବଳ ତୁମର ନାମ କୁହ। କିନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ପୁଅ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ନାମ ପଚାରିଲା। ତୁମର ନାମ ଅଙ୍କିତା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ସେ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତି 2 ବାଜିଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି? ମୋ ମା କହିଲେ, ହମ ତୁମର ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ମାଉସୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେତରେ କାମ କମ ଅଛି। ତେଣୁ ରାହୁଲକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥରି ଉଠିଲି କାରଣ ଆମେ କରିଥିବା ଯୋଜନା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭାଇର କୋଠରୀକୁ ଗଲି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ବିଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ଦେଖ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆଜି ରାତି ଏଠାରେ ରୁହ ଏବଂ କାଲି ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ
तुम भौणी अंकिता तुम सहित आण मु तुम मामूंक सह कथा हेबी जदि जारिनार पाठपढ़ा भल न हुए तेबे से 4 ରୁ 5 दिन पई घरर जत्न नेबे तेणु तुमे जरीनांकु पचारिबा उचित। फोन स्पीकर रे थिला एवं मो माउसी एपरी कथा सुनी बहुत खुशी हेले मु तुरंत चलीगली। मो बापा माँ मना कले नाही एवं मु मो भाई सहित गाकु जिबाकु राजी हेली। बापा आमकु रेल स्टेशन को नेबाकु आसीथिले। समस्त भाई सेमानंक सामग्री सहित खेलिबाकु गले एवं सेमाने मध्य ट्रेन रे खेलिबाकु लागिले किंतु सेठारे बहुत यात्री थिले। आमे जेतेबेले गारे पहुंचिलु अंधार होई जाइथिला। मो माउसी एवं माउसी दुहे द्वार पाखरे थिले। सेमाने सेठारे आम पई अपेक्षा करी बसिथिले। सेमाने आमकु देखि बहुत खुशी हेले। माउसी रात्रि भोजन करिथिले। तापरे आमे गाधोई गलु एवं कथा हेलु एवं छक्कापण हेतु शीघ्र सोई पड़िलो। माउसी एवं भाई बाहरे सोई पड़िले। मु माउसींक पाखरे सोई पड़िली। सकाळ हेबा मात्रे मु समस्तंक पई चा तियारी कली। मु माउसींक पाद मालिश मध्य कली। भाई सबुदिन परी विलंबरे उठिला। सेतेबेळकु माउसी खेतकु जाइथिले। तापरे मु रोसेई घरे रोसेई करिबा आरंभ कली। मु पनिपरिबा काटुथिली। मु संपूर्ण झाଳରେ भिजी जाइथिली। मते झाଳରେ बुड़ा देखि भाई पचारिले तुमे किपरि अनुभव करुछ? आजि तुमे गरम अनुभव करुछ? मु ताकु कहिली तुमर किछि असुविधा नाही। तापरे भाई कहिला भौणी आजि प्रस्तुत हुओ आमे संध्यारे खेतकु जिबा तापरे देखिबु मु कोन करिबी। किंतु मु भितरे खुशी थिली एवं संध्या पई अपेक्षा करिथिली। मु शीघ्र रात्रि भोजन रांधिली। तापरे मु माउसींकु खुआइली। मु भाई पई टेबुल उपरे खाद्य रखिली एवं आमे एकाठी खाइलु। मध्याह्न सुद्धा माउसी मध्य खेतरु फेरी आसीथिले। सेतेबेळकु मु तांकु मध्य खाइबाकु देइथिली। तापरे मु गाधोई सोइबाकु गली। मु प्रस्तुत हेबाकु लागिली। मु एक लाल रंगर सूट पिंधिली। तापरे आमे समस्ते अपराह्न पई सोइबाकु गलु। संध्या 5 सुद्धा पाग ठंडा होइगला। तेणु मु चा तियारी कली। समस्ते चा पीली एवं तापरे माउसी खेतकु चालीगले। आखु फसल पाचिगला एवं मोते एहा उपरे नजर रखिबाकु पड़िला जेपरी बुला पशु माने प्रवेश न करंती। किंतु आजि मो भाई पूर्वरु माउसींकु कहि देइथिला जे मु एवं मो भौणी खेतकु जिबु। मो भौणी 3 दिन हेला घरे थिली। मो भाई साइकेल बाहर कला एवं आमे दुहे खेतकु गलु। मु पूर्वरु एक बेलून किनी तांकु चा देइथिली। आमे खेतरे पहुंचिबा मात्रे मो भाई मते तांक आखु खेतकु नेइगला जेपरी केही आमकु देखि न पारंती। सेठारे से किछि आखु काटी से अंचल सफा कले। तापरे से एक खटिया आनिले। संध्या होइगला एवं ठंडा पवन बहिला। आजि मोर कोन होइछि मु जानि नाही। मते लागुछि जे जदि मु आजि औषध न पाई तेबे मु मरिजिबी। तापरे मो भाई तांक खेतरे मते आखु रस पियाइले। मु एहाकु पीबाकु चाहु नथिली किंतु से जानी सुनी मते पीबाकु बाध्य कले। मु अध घंटा पर्यंत आखु रस पीली। स्वाद असह्य थिला। से सत्य कहुथिले। मो आखि पानी गला किंतु मु तथापि हसिली। मु पूर्ण थिली। तापरे मो भाई अटकी गला एवं आमे अध घंटा पर्यंत सेठारे विश्राम नेलु। राति एवं अंधार हेउथिला। तापरे मो भाई कहिला आमे घरकु जिबा उचित। बापा चिंता करिबा उचित नुहे। किंतु सत कहिबाकु गले मु खिया मध्य होई पारिली नाही। तापरे मो भाई मोते उठाई साइकेल पाखकु नेई गला। प्रथमे आमे गाधोइलु एवं तापरे से रात्रि भोजन कले। मु केवल रोसेई घरे बसिथिली कारण सेदिन मोर समस्त शक्ति हराई देइथिली। तापरे मो भाई मध्य मते उपहास करिबाकु लागिला। मते बारंबार चिड़ाइबा आरंभ कला। पचारिला कण हेला भूणी? गोटिए दिन मोर गाड़ी पंकचर होइगला। सेही संध्यारे रात्रि भोजन परे मु मो भाई को जंत्रणा निवारक औषध मागिली। मते लागिला जेपरी मु तुरंत सोई पड़िली। परवर्ती 5-6 दिन पर्यंत मु मो भाई को मो पाखकु छाड़ी नथिली किंतु से मते चिडाई चालिथिले आस आखु खेतकु जिबा एवं मु केवल हसिथिली एवं तापरे मु विवाह करिथिली कारण सत्यकु अधिक समय पई लुचाई रखा जाई परिबो नाही। तुमे जान गोटिए दिन मु एवं मो भाई घरे हंगामा करिथिलु एवं दुर्भाग्यवशतः माउसी आमकु देखिथिले। माउसी एवं मामू आमकु गाली देइथिले एवं मो भाई को मध्य मारुथिले। तापरे सेमाने मो बापा मांकु गाकु डाकिथिले। जेतेबेले सेमाने आमकु पचरा उचरा कले
आमे सेमानंकु संपूर्ण सत्य कहिलु आमे गत मास धरी एहा करुथिलु आमे बहुत क्षमा मागिलु किंतु तापरे मो बापा मा एवं मामू परस्पर सह मिसी आमको विवाह करबाकू राजी होइथिले कारण अन्य कौनसी विकल्प नथिला आमे विवाह करिथिलु तेणु बहुत समस्या नथिला एहा थिला माउसी खुशी रे मते ग्रहण कले बंधु माने मु आशा करूछि तुमे आम कहानी उपभोग करिछ जदि करिछ दया करी भिडियोटी को लाइक कर जदि तुमे चैनल रे नुआ दया करी सब्सक्राइब कर परवर्ती अपडेट पाइबा पई प्रथमे नोटिफिकेशन घंटी दबाओ धन्यवाद देखा हेबा आउ एक कहानी रे।